qui devez observer mieux. Sie müssen besser beobachten. Et donc créer cet observateur fort en Sie vous, müssen also diesen starken Beobachter in sich selbst erschaffen, qui est totalement différent de la pensée, der sich völlig vom Denken unterscheidet. qui est le début de du véritable espace de la conscience. Das ist der Beginn des wahren Bewusstseinsraumes. Et là, vous verrez, Und da werden Sie de belles sehen, pensées, de grandes pensées, dass des es pensées tatsächlich créatives. große, schöne, kreative Gedanken Celles-là ne gibt. sont pas notre problème. Diese sind nicht unser Problem. Les pensées qui nous posent problème sont de double nature. Ein Problem haben wir mit den Gedanken, die doppelter Art sind. Celles qui s'imposent automatiquement à nous, Diejenigen, die sich uns ganz automatisch alors qu'on n'a rien aufdrängen, demandé, obwohl man sie nicht et qui en hergebeten réalité hat. épuisent toute votre énergie de Und conscience. eigentlich verbrauchen sie unsere ganze Bewusstseinsenergie. Et celles qui sont négatives, Und qui diejenigen, die vous negativ entraînent dans les sind, considérations die sie daran intérieures, die sie ins innere Hadern conduisent hineinziehen, aux émotions négatives, zu den negativen Emotionen führen, zu den negativen Worten, aux attitudes et aux actions négatives. zu den negativen Haltungen und Mais parce Handlungen. que vous laissez les pensées mécaniques s'imposer à vous, Aber da sie die mechanischen Gedanken elles sich ihnen utilisent toute votre aufdrängen énergie de lassen, conscience. verbrauchen diese ihre ganze Et il ne vous en reste pas Bewusstseinsenergie. assez, Und es bleibt ihnen nicht genug davon et vous restez übrig, conscient quelques instants et c'est fini. so dass sie nur ein paar Momente bewusst bleiben Sauf und quand dann vous ist es vorbei. rassemblez votre propre énergie Es sei denn, sie sammeln ihre ganze persönliche Energie, um aufmerksam zu sein, um noch aufmerksam zu sein und nochmal aufmerksam zu sein. et aucune pensée Und kein ne peut Gedanke vous révéler qui vous êtes. kann ihnen Aucune enthüllen, wer sie pensée ne peut sind. vous permettre de vous éveiller spirituellement. Kein Gedanke kann ihnen die Möglichkeit geben, spirituell zu Elles ne peuvent que erwachen. vous en empêcher. Sie können sie nur C'est dans daran la hindern. conscience, Nur im dans l'éveil de la Bewusstsein, conscience qu'on im s'éveille Erwachen des spirituellement. Bewusstseins erwacht man spirituell. Et quand quelqu'un est éveillé spirituellement, Und wenn jemand spirituell erwacht ist, weiß er, wo er das Denken einsetzen de kann, façon fonctionnelle, auf funktionelle ou de Weise façon créative, oder mais kreative aucune Art, pensée négative aber ou kein mécanique ne s'impose à lui. negativer oder mechanischer Gedanke drängt sich ihm auf. C'est la raison pour laquelle, Das ist der naturellement, son Grund, essence, son esprit warum ganz natürlich seine Essenz oder sein se manifeste à Geist travers leur réalité, sich durch ihre eigene Realität manifestiert, avec amour ou amitié, immer mit Liebe oder avec Freundschaft, compassion, à partir de la joie ou de Mitgefühl, l'enthousiasme, aus der toujours dans une Freude espèce oder de Begeisterung joie heraus, sereine ou de sérénité joyeuse, immer in einer fröhlichen Gelassenheit et dans la clarté und in der de la Klarheit des et Verständnisses éventuellement dans la clarté de la und pensée. eventuell in der Klarheit des Denkens.